हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 में रिलीज होने वाली फिल्म द लास्ट ऑफ द लैंड को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस बार वक्त मिल सके। और याद से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब फिल्म के शुरू में तबाह शुदा दुनिया को दिखाया गया है, बताया गया है कि इस दुनिया की तबाही के पीछे एक बड़ा मेटेओर था जो जमीन से टकराया और सब कुछ जल कर राख हो गया। अब जमीन पर सिर्फ एक छोटा सा शहर और कुछ जिंदा बच गए हैं। ये सब लोग चर्च के पैरोकार हैं जहाँ का पादरी मुहब्बिल वतन है। यहाँ के असूल बहुत सख्त और हर किसी को किसी भी हालत में इन पर अमल करना पड़ेगा। इस शहर में ग्रे नाम की एक चुड़ैल भी है, वो सबकी ख्वाहिश पूरी करती है। यही वजह है कि चर्च के लोगों को खदशा है कि लोग इससे भागकर ग्रे में शामिल होकर एक नई कम्युनिटी तश्कील ना दे लें। इसीलिए पैट्रियट नाफिज करने वाले ग्रे को फांसी देने का हुक्म देते हैं। नाफिज करने वाले यहाँ के तमाम लोगों के सामने ग्रे को लटका देते हैं। इसने अपने पैरों के नीचे से जगह खींच ली और जैसे ही नाफिज करने वाले यहाँ से जाते हैं, ग्रे अपना जादू करती है और नाफिज करने वालों के एक आदमी को हिप्नोटाइज करती है और इसे लालच देती है कि जैसे ही खुद फांसी दे दी जा रही है, खुद को मारने के लिए वो अपने रस्सी पर गोली चलाता है, लेकिन दरअसल गोली ग्रे की इसकी लटकी हुई रस्सी पर चली जाती है। जिसके बाद ग्रे इसे दोबारा एक क्लोन दिखाई देती है जिससे ग्रे इसकी तरह रहती है। ग्रे को मारने के लिए वो गोली चलाता है और देखता है कि दरअसल इसने अपने ही साथी को गोली मार दी है। सारा शो सुनकर नाफिज करने वाले पीछे से आते हैं और सबसे पहले इनने अपने सिपाही को मार दिया। सारा शोर सुनकर नाफिज करने वाले पीछे वापस आ जाते हैं और सबसे पहले इसी सिपाही को मारते हैं जो गिरोह के कब्जे में था। इसके बाद इन्होंने ग्रे को हर जगह तलाश किया लेकिन ग्रे कहीं नहीं मिली और यहाँ छुपी हुई थी। लेकिन इसने इन सब को इस तरह देखा कि ग्रे यही नहीं, फिर वो यहाँ रुककर इसके एक एक करके तमाम नाफिज करदा सिपाहियों को मार डालती है। जब इसे नाफिज करने वाले को ग्रे दिन पर छुपी देखा तो नाफिज करने वाले ने कहा कि मुझे मार डालो, लेकिन ग्रे ने इसे मारा नहीं बल्कि इसने इसे फांसी दी। यहाँ से चली गई है। अब मंजर कट जाता है। हम लड़के एक सुरंग के करीब से गुजरते हुए दिखाया जाता है। चूंकि बहुत से डाकू इस पर हमला आवर होते हैं, इनमें से एक ने घोड़े से बंदूक उतारने की कोशिश की, फिर इनमें से तुरान पर हमला कर दिया। मुंह वाला सांप डाकू पर हमला करता है और इसे काट डालता है। इसके बाद लड़के बाकी डाकू का मुकाबला करते हैं। वो अपनी महारत से लड़के इनमें से सबको मार देती है, कुछ को अपने बंदूक से गोली मार देती है। इसी तरह सब कुछ संभालने के बाद हमें मालूम हुआ लड़के कोई आम लोग नहीं है बल्कि एक शानदार शिकारी थे और अपने काम में बहुत महारत रखते थे। हमें फिर ग्रे को दिखाया गया है जिससे मलिका और इसके खास आदमी मिलने आए हैं। दरअसल मलिका चाहती है कि ग्रे इसके लिए शेप शिफ्टर पावर ले आए। ग्रे इसके लिए मलिका से भारी कीमत मांगती है और कहती है कि ये काम उनके लिए आने वाले पूरे चांद रात तक करेगी, जिसमें सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद मलिका का खास आदमी वहाँ आता है और ग्रे से कहता है कि वो मलिका का काम ना करे क्योंकि इसे लगा कि मलिका जो कुछ करने की कोशिश कर रही है वो ठीक नहीं है। यह हैरत की बात थी कि ग्रे ने भी इसकी ख्वाहिश पर इत्तेफाक किया। ग्रे अगरचा इस शख्स की बात पर राजी नहीं होना चाहती थी, लेकिन चूंकि इस पर कर्ज और शराब थी इसलिए वो किसी की ख्वाहिश को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने इस शख्स की ख्वाहिश को भी कबूल कर लिया। अब कहानी में मोड़ ये है कि ग्रो इन दो मुखालिफ ख्वाहिशात को कैसे संभालेगी। अब वो अपनी ताकत के साथ पूरी खोई हुई जमीन में शक्ल बदलने वाली को तलाश करने शुरू कर देती है। जैसे इसे मारना, वो अपने वजीर में से कहती है कि बहुत से लोग शक्ल बदलने वालों को शिकार करने लगे हैं, लेकिन फिर वो सबको इसका शिकार बनाएगी। इन सब को मारने के बाद शेप शिफ्टर जोर जोर से गरजने लगा और डार को मारने ग्रे को जादू में भी टूट गया। मंजर कट गया। हमें मलिका दिखाई गई जो इस वक्त बादशाह के साथ थी। पहली बार हम बादशाह को देखते हैं जो बहुत बीमार है और बिस्तर पर है। ग्रे बॉयज से मिलने आया है क्योंकि बॉयज यहाँ के तमाम शिकारी थे। ग्रे को अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए ऐसे ही किसी एक शख्स की जरूरत थी। वो शेप शिफ्टर को मारने के बदले इसे एक अच्छी रकम पेश करेगी। ग्रे खुद लड़कों के साथ लॉस्ट ऑफ द लैंड जाना चाहती थी जहाँ शेप शिफ्टर का बल है। दर हकीकत शेप शिफ्टर को मारना चाहता है
طرح کے شیپ شفٹر کو مارا جا سکتا ہے اور اس کی طاقت صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جو کہیں نہیں ہو۔ بوائز گرے کی پہلے ہی خبر دے دیتے ہیں کہ یہ سفر بہت طویل ہو سکتا ہے اور اس میں بہت سے خطرات ہو سکتے ہیں۔ ان خطرات میں کئی قسم کے شیاطین اور ٹوٹے ہوئے راستے شامل ہیں۔ گرے ہر قسم کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے تیار تھی۔ چرچ کے لوگ گرے کے بعد گرے کی تلاش میں بھرپور حملہ کر دیتے ہیں، انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کسی چیز پر شبہ ہو وہ دونوں چرچ سے بھاگ گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر کو اندر سے معلومات مل گئی تھی کہ ملکہ بھی گریو سے خفیہ طور پر ملنے گئی ہے۔ یہ فیکٹر کو خود فراز کر دیتے ہیں۔ اس کا خیال یہ ہے کہ ملکہ نے بھی گرے کے ساتھ مل کر چرچ کے خلاف سازشیں شروع کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایسا کچھ ہو وہ نافذ کرنے والے گروہ گرے کو گرفتار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اب نافذ کرنے والے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گرے اور لڑکوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایک خاص چینل پہنچ چکے ہیں۔ گرے اور بوائز کے دوست کے گھر رہتے ہیں۔ یہاں ان کی گفتگو سے ہمیں بوائز کے ماضی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ وہ اتنا اچھا شکاری کیسے ہے۔ اپنے بچپن میں وہ اس لاس اینجلس میں ایک شکاری تھا۔ اس کی ماں باپ اس کی آنکھوں کے سامنے مارے گئے، جس کے بعد وہ اپنی بقا کے لیے بدبو اور شکاریوں سے لڑتا رہا۔ آخرکار اس شہر تک پہنچ گیا جہاں آج انسان رہ رہے ہیں۔ بہرحال اگلے دن انہوں نے اپنا سفر رکھا اور دونوں ایک عمارت نما جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور انہیں ایک قبیل بس کے ذریعے آگے کی سڑک عبور کرنی تھی، لیکن جب وہ اوپر آتے ہیں تو ان کا سامنا نافذ کرنے والا اور اس کے سپاہیوں سے ہوتا ہے۔ ان کے درمیان لڑائی چھڑ پڑتی ہے۔ لڑکے بہت اچھا شکاری اور جنگجو تھا۔ گروہ اپنی جادو کی طاقت کو لڑنے کے لیے استعمال کر رہی ہوتی ہے اور ہپنوٹائز ہوتے ہوئے سب سے پہلے حملہ کرتی ہے۔ دوسری طرف لڑکا کسی پر بندوق اور کسی پر چاقو سے حملہ کر کے قتل کر دیتا ہے۔ جب انہیں لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں کی تیزی سے کیبل بس پر چڑھنا ہوگا، لیکن یہاں بھی بہت سے فوجی ان کے پیچھے آ چکے ہیں۔ ان سے لڑنے کے بعد گروہ بس یہ چل پڑتی ہے، کئی فوجی کو مارتا ہوا اور ان سے لڑتا ہوا، جبکہ گرے بس کے اندر لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نافذ کرنے والوں نے یہ دیکھ کر اور ان دونوں کو نہیں پکڑ پائے ہیں، اپنے سپاہیوں کو بس کے کیبل کو کاٹنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی کیبل ٹوٹتی ہے، غیر معینہ طور پر چلتی رہتی ہے، نیچے گر جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک چٹان سے چپک رہی ہوتی ہے۔ گرے اور اپنے چاقو کی مدد سے بس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ لڑکا اسے پھنسنے والی چٹان پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی وقت اس نے پیچھے سے ایک اور کیبل کاٹ دی۔ انہیں ایک ہتھیار دیا گیا اور اس کے تمام مدخل ختم ہو گئے، لیکن ہم اپنے چاقو کا استعمال کرتے ہوئے چٹان پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر نافذ کرنے والے نے اپنا سنائپر گرے کو گولی مارنے کے لیے نکالا، لیکن سنائپر گرے کی اینک سے انفراد سرزمین کو دوبارہ ڈھانپ دیتا ہے۔ اسے یہ خیال دلایا گیا کہ گرے اسی جگہ سے چلی گئی ہے اور اسی طرح وہ ان کا پیچھا کرنے سے بچ گئی ہے۔ پوری لڑائی کے دوران ان بوائز کو گولی لگ جاتی ہے اور بہت درد ہوتا ہے۔ بادشاہ کے ساتھ ملکہ کا رویہ بہت اچھا نہیں ہے۔ وہ کنگ سے الگ ہونا چاہتی ہے، لیکن کنگ کی طرف سے معاوضہ لینے کے لیے اس کے پاس ملکہ کی حیثیت و طاقت نہیں ہے۔ وہ فوری بادشاہ کو مار دیتی ہے اور اس سب سے جھوٹ بولتی ہے کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے مر گئی ہیں۔ اب وہ ایک اپنے شہر میں پہنچ گئی ہے جہاں بہت سے بدروح ان کے پیچھے ہیں۔ یہ عجیب و غریب مخلوق دیکھنے میں آتی ہے۔